Welcome to El Nido Paradise! Yes! Yo! Hi guys! Just landed here in Puerto Princesa, Palawan guys. Tapos kami biyahe, connecting flight. Tapos nagbulag-bulag me. Sila Junjun Long, sila Sara, via Manila, kami via Cebu. So magkita-kita na namin din karon sa Puerto Princesa. Tapos diretso namin sa El Nido. So mga 5 hours pa daw ang biyahe. Mag-van. So yep. Haters. Welcome to Palawan. May tao na mamang sundo guys. Let's go. Ayun! Shahani! That's us. So we're inside the van. And magsundo na mga kasama. See you guys! Ayan sila! Wow! Hello! Card na kayo guys! Kapoy na ganit kayo! Mga bata! Hi, Mag! At last! Bingkay! Luyang bingkay! Eh, may tabangan ito ka. Smile, guys! Kaya ko mag-smile. Dili palaspag, DJ. Yun, guys! Grabe. 5 hours na biyahe. Wait, panawa mo ang na-rentahan sa Airbnb. Tara. This is it. So, doon lang kami sa highway, guys. And, ayan. Nagsuka-suka. Yan, no? Ako lang susunod na magsuka. Long ski. Yeah. Kusina, guys. There's another room. Tapos CR. Sure, kapo lang CR. And isa pa ka CR. Yun. Tour. So, tomorrow magplastar sa amin. See you tomorrow. Good night. The next day. Okay, pasok. Ito dyan na lang. Pinasok ko niya na kuan. Mag-ulis ka. Ay, lagi. Magaganda din. Ano? Sleeper? Mami, sleeper daw. Diyan ka pala mag-go-go. Kain, kain, kain. Sleeper, mami. Mamaya na, wait lang. Ate Sophie! Gubot na, gubot na. O, tawag ka ni mami. Magbukot ka ba?
Abyang! Hi, Tito. Say hi. Hi muna. Gigi. Alo! Alo! Ikaw! Spider-Man! Ready na tanan. Ready na si Spider-Man! Mr. Baldi. I'm Ready, ready. ready na mag-island hopping. I'm ready. Hi guys! Good morning, sir. Yeah! We're here, support! Ready long? Gusto na ko mag-beer. Let's go! Ayan na. Ayan. Wala na, makidnap ka talaga, Jay. Magsama ka, Jay. Hindi ka mag-iyak talaga sa ibang tao. Ay, nako. Madala ka lang. Ate, excited. Ay, sorry. Magpunta tayo sa boat, yes. Ay, nice. Si Sha lang magpasok. Lab, ikaw magpasok. Wala na. Wala pa nga sa island hopping, dito pa lang sa pier. Basa na. Yan na ba sa atin? Saan naman kami? Let's go, let's go. Let's go. Uy, kuya, si Rem. Ano mo maiwan yan? Ren, halika na, kaya mag-gogo na tayo. Diyan ka na lang, Ren. Nag-i-enjoy sa Ren. Ren, halika na! And this is our boat, guys. Yun, no? Go, Banks. Yan, nice. Opo. Okay. Yun, no? Pupunta tayo sa Boracay. Boracay. Woohoo! The best. Hi, guys. Ano sabi? JJ! John! Nice. Lem, ON. Hey, Jeng Jeng. Ganda. 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 Grabe ka, the best. Long ski. Kapoy diri ba? Sulit ba? Sulit ang 5 hours drive. El Nido, Palawan. Tanggal diaper. Hi. Shout out guys. Shout out guys. The best.
The best, the best. Hi, Mang. Ay, wala si Mama. Uy! Go! Kamamaw. Right up. Like up. Okay. Sige, go! 1, 2, 3, go! I-alsa mo daw si Sophie. I-alsa mo si Sophie. Go, ate! Bitaw ha, bitaw! Ready? 1, 2, 3, go! Ah! Ano ba yun? Hi guys! Ate ka? Ulan! I'm here. Nice view. Nice view. Beautiful view. King El Nido. Ana, ganit silong ganit. Tara Mars, kuha tang shades. Ay, thank you. Oh! Are you okay? Stop it to your face. Oh, yan. Hindi tayo makabala. Cheese. Cheese. Say hi, say hi. Hi. Hi, Daddy. Hi, Papa Steven. Wala ka dito. Sige na, motor. What are you doing? Ano yan guys? Gilibing si Kuya Jun. Saging ng El Nido. Magkano? 100 pesos. Cheers! We're done here. Tapos na kami dito guys. Mag-transfer na kami sa, I don't know. Saan tayo mag-transfer, Jay? Another island naman. See you! See you! See you! Ah, wait. Nag-video lang. Wow, nice. Nice. So amazing. Wow. Hi. Hello. Sana si Owen. Ate Sophie. Ate Sophie. Hi, JJ. Hi, guys. Hi, Biang. Welcome to your vlog. Hi. Barjun TV. Manood kayo. Andun tayong lahat. Ako magbuwan. Huwag ka magbuwan. Masama kang balingkong. Hawak lang, hawak. Tapos sipa. Pero kami dito maganda. Malaki na hindi na. Sipa man rin. Oh, yan. Pag gusto mo mag-stay, huwag ka na magsipa. Gusto mo lang mag-stay, ganyan ka lang. Tapos na kami mag-snorkel. So, next stop. Saan tayo mag baka next. Ano siguro? Next is lunch sa next island.
Yo guys, this is our third stopover para dali namin mag-lunch. So, you know, dali namin mag-lunch. So sure. Yap, tanawa ha, pakita lang. Hi ate! Hi! Huwag kayo magpalalim ha. Okay, bye. Bye-bye. Doon ang lunch namin guys. Hey, zoom. You know, that's our lunch area. Alright. Sophie! Ayan. Sophie! Na, bumalik na. Oh, JJ. This is our lunch area. Let's eat. Finding, kawawa naman si baby. Eh. Gipang gutom. Mga gutom. The food. Help me! Bye! Pabulad na po. Ate, you say hi to the vlog. Ate! You say hi to the vlog. How's your experience so far? Hi kids! You want to stay? Makita nyo naman yung Sophie sa TV. Mag-watch kayo sa Ano mo masabi mo sa ano? El Nido. Sa El Nido? Kita ko. Makita mo yung Skittles? How do you describe El Nido so far? It's Skittles. It's Skittles. It's giving Skittles. Hi JJ, Mamshi. Hello. Abyang, come here. Ay, Abyang. Last destination guys, Big Lagoon. Dili namin makato sa, ano yan? Small Secret Lagoon kay high tide na. Dili namin kasulod. So, Big Lagoon, mag-kayak. Mas mabago siguro doon mag-kayak, no? So guys, if you want to explore inside the lagoon, just gotta ride the kayak. So kayak, the last price of kayak, small one only for 2 people, 300 pesos, and the big one only for 3 people, 350 pesos. Okay? So 300 pesos and 350 pesos. So I give you 1 hour here, inside the lagoon. So I give you 1 hour. And also a jacket, that's mandatory here. Okay. Yons. Oh, ini ko muna. Ayan, si Rambo ka. Ayan ko, Spider. Go. Lemre muna ate. 5 kayo sir, 5? Ate, Tatlo lang. Ate Sophie, tayo. Wait for mommy, sabay tayo. Hindi na kayo kasya dyan, hindi na kayo kasya. Magsabay lang tayo sa kanila, magsabay. Welcome to Big Lagoon! Gani, nakita na ako. Ate. Where are you going, guys? We're going to The Big Lagoon. Big Lagoon already, Mom. I think so. Hindi ko rin sure. Hindi ko
kasi ito maalala. JJ! Saan ka, JJ? Na-swim ka? No. Na-touch ka ng water? Galing ko naman natin dito. Nahirapan ako mag-isip. Hindi nga ako makahinga. Ang sikip. What are you doing, JJ? Wow! JJ is having fun. Ate! Diba, Avatar? This is amazing! Baka nandito lang din. You know, it's a diving competition. You have to jump from the top all the way down. You want it? No? Ayun, may pasukan, love. Tingnan mo. Yay! Magpasok tayo. Kala sila load. Gusto sila kasunod. Wow! Nakasabi ko si JJ, wow! Biglang, paano pag may buhaya lab? Wala na. May bakawan kaya. Ate, how about if there's crocodile in the water? What are you gonna do? You're just gonna shout, row, row, row your boat gently down the stream. If you see a crocodile, don't forget to scream. Ah! Wala naman sila nalingaw. Super beautiful view. Sabi na to montage. Bago kayo mag-kayak papunta dito na magkasama. Mag-away daw talaga kayo. Na yung mga hindi marunong. Tapos si Owen pati si Remen. Daddy! Loyang lover. Loyang din si lover. Pressure na pressure. Pressure. Pasensya tayo ng konti. Wala, gihubo na love. Hindi, G. Kailangan mo nga yan. Ikaw malunod ka ba? Kailangan mo yan. Isuot.
Uy! Lasabit sa chick! Yep. Parang so ano ba, yung sa The Beach na movie. Oo nga lang. Di ba? Alam mo ka, alam mo nila makilala. Sabi ko Yo! Gusto na kayo nila muli. Entalula Beach Resort, guys. Entalula Island. Muna mong last stop for today. We're going home. Laters. Nawala ang Apple Watch. Buti nahanap. Ayan na, nag-connect na. Kasi nandito na siya sa malapit. sabihin naglayan na natin siya. Kasi mamalot. Ay, nakakulit ka sa cellphone? Oo, napagdali naman natin. Hindi, pag malayo na siya, hindi na siya nakakonect. Kasi sabi nila baka nandito lang daw. Sabi ko, hindi na kasi siya nakakonect. Sabi malayo. Malayo siya. Swerte pa din. Ay, bukas, ang galing nyo lang kung dapat sa iwan kayo sa mga... Guys, sama yan kuya. Galing ba wala kayo, wag ba dyan? Grabe. Kalungkuban na mahalin. Yeah, kapuya. Uy, sorry, kapuya tuy. Ipang ko to. Gikapoy, kailan natin? Dinner time, trap. Beer time. Chef Long. Sarap. You know? Shells. Alimango. Nice. Beer. Ate Sophie. What's that? Labang pula mo lang. Hindi masakit. Ano yung masakit? Mabdi. Sorry. Galit pa niya. Kain na. Sarap. Abyang. Sarap. Wala pa niyang laman, Bing. Tingnan mo. Puro shells. Hindi na pa, nababa na. There you go. Ate, good night. Good night. Kuya, good night. Good night, pero walang tulog. Walang tulog, good night. Good night. Next. Good night. See you tomorrow.